Nandito tayo, one speed duck escape. So, we need to survive. We need 3 wins. Ito ang duck natin, guys. Ay. Chanting siya, monkey, pongtong mantannya, mulung buhay nantannya, umpuli mantunya, umpulay mantunya. Mag-ano muna tayo. Ang cute, guys. Tingnan niya. Bacon ako, guys. Wala kasi akong Robux. Kung gusto na akong dunitan. Baka naman Ay. COA. Ba't ganun? Kanta ako, guys. Chang Xing Kia. Feng Sheng Mantanya. Sakit, guys. Ano ba? Kinasakit ba? Ayala. Dito. Naging black naman. Ano naman tayo. Guys. Maghintay lang tayo, guys. Tsaka ngayon, guys, nakalimutan ko sabihin na mag-like and comment and subscribe. Don't forget, click the notification bell. Ataray. So, ano to? Not enough. Meron bang pato? Guys, please subscribe. Kasi achieve ko din yung mag 100 subscriber. Guys, comment kung kilala nyo to. Ay, nag-live show. Ayaw na ata sa bacon Ang cute. Next race. Ano ba yun? Ay, hindi pa. Hindi pa ang aking speed. Ano ni? Ay, kaya pala. So, ganun yun. Eh, wala namang block About 6. Ay, ano ba? 15. So, we need to upgrade. Yeah. Okay na? Ba't may mga duckies? Chang Xing Kia, monkey,